आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं रियासती खबरें। तेलंगाना में ग्रुप 4 की 9168 मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन हुआ जारी। महकमे अखिलती बहबूद की 191 मुलाजिमतें भी हैं शामिल। तेलंगाना हुकूमत ने बेरोजगारों के लिए एक खुशखबरी दी है। ग्रुप 4 की 9168 मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वजीर हरीश राव ने कहा कि मुलाजिमतों को पुर करने के अहकाम जारी किए गए हैं। वजीर ने बताया कि 9168 मुलाजिमतें तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए पुर की जाएंगी। वजीर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के वायदे के मुताबिक पुर की जा रही हैं। इस मौके पर उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश की। उन मुलाजिमतों में महकमे अखिलती बहबूद की 191 मुलाजिमतें भी शामिल हैं, जिनमें 185 मुलाजिमतें तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी के और 6 मुलाजिमतें डायरेक्टर ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर की शामिल हैं। मक्थल सर्कल इंस्पेक्टर सत्या की इंसानी हमदर्दी। नारायणपेट जिले के मक्थल मुस्तकिल पुलिस स्टेशन सर्कल इंस्पेक्टर सत्या ने अपनी इंसानियत का मुजाहरा किया। 15 साल पहले नरसिम्लू नामी शख्स, जो कि फोटोग्राफर का काम करता था, दिमागी हालत खो बैठा और सड़क पर भटक रहा था और भीख मांग रहा था। मामले का इल्म रखने वाले सीआई सत्या ने नाई की मदद से उस शख्स को साफ किया और नए कपड़े दिए, खाना खिलाया और सर्दी के पेश नजर उन्हें कंबल दिया। फोटोग्राफर नरसिम्लू से बात करने और तफसीलात जानने के बाद उन्होंने मशवरा दिया कि आप किसी भी वक्त स्टेशन आ सकते हैं और हमसे मदद हासिल कर सकते हैं। सड़क पर भटकते हुए इंसान तक पहुंचने के लिए बहुत से लोगों ने सीआई सत्या को मुबारकबाद दी और उनकी इस इंसानियत के मुजाहिर पर तारीफ की। इस प्रोग्राम में एसआई पारूतालू पुलिस स्टेशन के अमले ने शिरकत की। रूस्टर पॉइंट्स में तब्दीली की तहकीकात की जाएंगी, मोहम्मद महमूद अली ने कहा। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि हुकूमत मुसलमानों के 4% तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल में कोई रुकावट पैदा करना नहीं चाहती। हुकूमत तालीम और रोजगार में 4% तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल में संजीदा है। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद अली ने कहा कि गुज़िश्ता चंद दिनों से बाज़ क़ायदीन के बयानात मंजर-ए-आम पर आ रहे हैं कि हुकूमत ने मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को 4 से घटाकर 3% कर दिया है। इस तरह के इत्तलात बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि बाज़ नामालूम अफराद ने हुकूमत के रूस्टर पॉइंट्स में छेड़छाड़ करके तब्दीली की है, जिसके नतीजे में अवाम में बेचैनी है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि रूस्टर पॉइंट्स में छेड़छाड़ की जांच करके खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर मुसलमानों की तरक्की और फलाह और बहबूद में संजीदा है। 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के नतीजे में सैकड़ों मुस्लिम तलबा को फायदा हुआ और कई खानदानों की मईशत में बेहतरी आई। उन्होंने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर दौरान है और तेलंगाना हुकूमत ने तजुर्बाकार और सीनियर वकला की खिदमत हासिल की है ताकि तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार रहें। नारा लोकेश 4000 किलोमीटर पदयात्रा करेंगे। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी को दोबारा बरसर इख्तिदार लाने के लिए कौमी जनरल सेक्रेटरी नारा लोकेश ने 27 जनवरी से 4000 किलोमीटर तवील पदयात्रा का ऐलान किया है। तेलुगु देशम के सरबराह एन चंद्रबाबू नायडू ने हुकूमत के खिलाफ मुहिम के तौर पर मुख्तलिफ अजला के दौरों का आगाज किया है। उनके फर्जंद नारा लोकेश ने रियासतगीर सतह पर पदयात्रा का ऐलान करके पार्टी केडर के हौसलों को बुलंद करने की कोशिश की है। 400 दिन तक पदयात्रा जारी रहेगी, जिसमें 4000 किलोमीटर का अहाता किया जाएगा। 39 साल नारा लोकेश को साल 2019 असेंबली इंतखाबात में मंगलगिरी असेंबली हल्के से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। नारा लोकेश ने कारकुनों से कहा कि जनवरी में वो अवाम से मुलाकात के लिए पदयात्रा में निकल रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि अवाम की तायद हासिल होगी। वाज़ेह है कि चंद्रबाबू नायडू ने दोबारा चीफ मिनिस्टर की हैसियत से असेंबली में कदम रखने का ऐलान किया है। हैदराबाद को मुल्क का मिसाली शहर बनाने के इक़दाम केटीआर ने कहा। रियासती वजीर बल्दे नज़्म केटीआर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर हैदराबाद को सारे मुल्क का तरक्की याफ्ता मिसाली सर्र-ए-फ़हरिस्त शहर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम कर रहे हैं। एसआरडीपी प्रोग्राम के तहत तामीर करदा शिल्पा लेआउट फ्लाईओवर का इफ्तिताह करने के बाद मुनक्किदा एक तकरीब से खिताब करते हुए केटीआर ने एसआरडीपी प्रोग्राम को चीफ मिनिस्टर की ज़हनी इख्तराई करार देते हुए कहा कि अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद चीफ मिनिस्टर ने साल 2014 से ही हैदराबाद को आलमी तर्ज पर तरक्की देने के इक़दाम का आगाज किया और खुसूसी मनसूबाबंदी और मुस्तक़बिल की ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर को तरक्की दी जा रही है। आवाम को बुनियादी सहूलतों की फराहमी पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है, जिसके मुस्बित नताइज भी बरामद हो रहे हैं। ग्रेटर हैदराबाद को तरक्की देने के लिए 48 कामों की निशानदही की गई है, जिसमें शिल्पा लेआउट फ्लाईओवर, 33वां सनत, कई शहरों, कई रियासतों और कई ममालिक का दौरा करते रहते हैं।
دوسرے شہروں اور ممالک سے یہاں آنے والے ایک ہی بات کرتے ہیں کہ حیدرآباد میں انتہائی اہمیت کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ ملک کے کسی بھی دوسرے شہر میں نہیں ہے. دہلی، ممبئی، چنئی، کولکتہ، بنگلور، احمد آباد یا پونے کے کسی بھی شہر میں حیدرآباد جیسا انفراسٹرکچر دستیاب نہیں ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ قومی اور بین الاقوامی اداروں اور ہم شخصیتیں اس طرح کا اعزاز حیدرآباد کو دیتے ہیں. بڑی تیزی سے آئی ٹی شعبے کو ترقی ہو رہی ہے اور بڑے پیمانے پر کمپنیاں قائم ہو رہی ہیں جس سے ہر سال لاکھوں عوام حیدرآباد کو اپنا ٹھکانہ بنا رہے ہیں. کے ٹی آر نے کہا کہ ایس آر ڈی پی فیز 2 کا بہت جلد آغاز کیا جائے گا. 3,500 کروڑ روپے کے مصارف سے مزید ترقیاتی کاموں کو انجام دیا جائے گا جس میں سی آر ایم پی کے مزید پروگرامز کو شامل کرتے ہوئے شہر میں 700 سے زائد اہم سڑکوں کا احاطہ کیا جائے گا اور زیادہ سے زیادہ بارش ہونے پر بھی سڑکوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے اس کے اقدامات کیے جائیں گے. مرکزی حکومت تعاون کرے یا نہ کرے، میٹرو ریل کے دوسرے مرحلے کی توسیع کا عزم کے ٹی آر نے کہا. ریاستی وزیر بلد نظم و نسق کے ٹی آر نے کہا کہ میٹرو ریل کی توسیع کے دوسرے مرحلے کو جلد از جلد مکمل کیا جائے گا. ایم ایم ٹی ایس ٹرین کی توسیع کے لیے 200 کروڑ روپے جاری کرنے کے چیف منسٹر کے سی آر نے محکمہ فائنانس کو احکامات جاری کیے ہیں. کے ٹی آر نے کہا کہ میٹرو ریل کے دوسرے مرحلے کی تکمیل کرنے کے لیے مرکز سے مالی تعاون کرنے کی اپیل کی گئی ہے. وہ امید کرتے ہیں اس معاملے میں مرکزی حکومت تلنگانہ حکومت کے ساتھ تعاون کرے گی. مرکزی حکومت تعاون کرے یا نہ کرے، جس طرح پہلے مرحلے کی میٹرو ریل کو کامیابی کے ساتھ مکمل کیا گیا ہے اسی طرح دوسرے مرحلے کے کاموں کو مکمل کیا جائے گا. بی ایچ ای ایل تا لکڑی کا پل 26 کلومیٹر تک اور ساتھ ہی ناگولتا ایل بی نگر 5 کلومیٹر تک، اس کے علاوہ مائنڈ اسپیس تا شمشاباد ایئرپورٹ 32 کلومیٹر تک نئی میٹرو ریل چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. کے ٹی آر نے کہا کہ کورونا کی وجہ سے سرکاری خزانے کو نقصان پہنچا ہے. مرکزی حکومت بھی مالی تعاون سے انکار کر رہی ہے. ان دونوں وجوہات کی وجہ سے میٹرو ریل کی توسیع میں تاخیر ہوئی ہے. دوسرے مرحلے کی توسیع تلنگانہ حکومت کی ذمہ داری ہے. کے ٹی آر نے کہا کہ کونڈاپور میں تعمیر ہونے والا فلائی اوور آئندہ 9 یا 10 مہینے میں عوام کو دستیاب ہو جائے گا. وزیر کے ٹی آر نے کہا کہ شہر حیدرآباد تیزی سے توسیع ہو رہا ہے. بڑھتی ہوئی آبادی کو معقول ٹرانسپورٹ نظام فراہم کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں. حیدرآباد میں صرف 8 گز زمین پر 2 منزلہ مکان. تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد میں ایک شخص نے 8 مربع گز زمین پر 2 منزلہ مکان تعمیر کرتے ہوئے سب کو حیرت زدہ کر دیا. حیدرآباد اور اس کے مضافاتی علاقوں میں زمین کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں. بعض مقامات پر تو چند گز زمین کی قیمت لاکھوں اور کروڑوں میں ہے، جس کے پیش نظر زمین کے مالکین ہر گز کو استعمال کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں. بتایا گیا ہے کہ ایک شخص نے اپنی کچھ زمین فروخت کر دی جس کے بعد اس کے پاس 8.8 گز زمین ہی باقی رہ گئی. اس جگہ پر ایک 2 منزلہ عمارت تعمیر کی گئی جس کی چوڑائی اگلے حصے میں 6 فٹ، پیچھے 2 فٹ اور لمبائی 20 فٹ ہے. گراؤنڈ فلور پر ایک چھوٹا سا دفتر اور اوپر ایک باتھ روم والا کمرہ بنایا گیا. یہ ایک طرف سے دیوار کی طرح لگتا ہے لیکن یہ ایک 2 منزلہ مکان ہے. اس انوکھے مکان کو دیکھنے کے لیے عوام کی بڑی تعداد جمع ہو رہی ہے. یہ مکان شہر کے مضافاتی علاقے حیات نگر منڈل کے کڈولور میں تعمیر کیا گیا ہے. ایسا ہی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سٹی انڈیا ٹی وی. تو ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.